जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका वैदिक मंत्र जाप में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं दरिद्र दहन मंत्र का एक दिव्य मंत्र, जो न केवल आर्थिक समस्याओं को दूर करता है, बल्कि जीवन में समृद्धि, शांति और लक्ष्मी कृपा का आह्वान करता है। ये मंत्र वेद संबद्ध शक्तिशाली मंत्र है, जो दरिद्रता, रुकावट और नकारात्मक ऊर्जा का विनाश करते हैं। नित्य जप करने से जीवन में आता है सौभाग्य, सद्गति और धन वैभव का स्थायित्व। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इन मंत्रों का जप करें और अनुभव करें दिव्य ऊर्जा की अनुभूति। वैदिक मंत्र जाप, जहाँ हर मंत्र में बसती है आध्यात्मिक शक्ति। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर दिन शुभारंभ हो मंत्रों की शक्ति के साथ। और कमेंट में जय वैभव लक्ष्मी जरूर लिखें। तो आइए इस दिव्य मंत्र का जाप आरंभ करते हैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं दरिद्रदान्ये नमः। 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 ओम ऐं ह्रीं
नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं दरिद्रदान्ये 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 नमः। ॐ ऐं ह्रीं
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं दरिद्रदान्ये नमः। 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 ॐ
नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं दरिद्रदान्ये 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 नमः। ॐ ऐं ह्रीं
नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं दरिद्रदान्ये 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 नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं दरिद्रदान्ये नमः। 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 ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं दरिद्रदान्ये
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं दरिद्रदान्ये नमः। 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 ॐ ऐं
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं दरिद्रतान्ये नमः। 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 ॐ ऐं ह्रीं
क्लीं दरिद्रदान्ये नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं 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 क्लीं दरिद्रदान्ये नमः। ॐ ऐं ह्रीं
नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं दरिद्रदान्ये 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 नमः। ॐ ऐं ह्रीं
नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं दरिद्रदान्ये 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 नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं
ओम